तो तेहे 2019 साल में है जना चेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट धरती रे आदिवासी बांगे को बुझे दा व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खाली को आने दा CAA व्हाट इज CAA व्हाट इज इट्स implication in tribal life CAA तो चेक करना उन्होंने प्रभाव के बचेत करना अब वो जनजीवन रे उन्होंने हिंग बुझे हुए का बना and it is the duty of the scholar duty of the educated persons to make understand their fellow brothers अब और नए हर को ना बुझे हुआ को हुआ जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ना जनवरी रे लोकसभा रे जहाँ पास है ना लोकसभा रे एकाल बांगाल माराव कते के मेजॉरिटी जोते ओना पास है ना चेन मेना ओना रे खूब खाटो माथाती लिया पे कांता ना ओंडे तुरु गोटांग मात्र धर्म ना जुतु मेना हिंदू ख्रिस्टान सिख पार्सियान बुद्धिज्म पार्सिया या जैन नो नो को बांग इस्लाम दो बाको दबाव करा इस्लाम दो बाको दबाव करा तुरुक लगा लगी को छुटे हो कना किंतु सावते आबह को लगाए कोना तो नमो आपको छाड़ा एटा धर्म ना उल्लेख बानुआ नटे को लिए करा तुरु गोटांग धर्म जहाँ को मानावा नौकान हर यदि प्रतिवेशी राज्य रे राष्ट्र रे यदि नाहाचार को धरो बांग्लादेश भूटान नेपाल पाकिस्तान म्यांमार तीने कराबो भारत दिसम धारे धारते दिसम मेना ओंडे यदि नगनवा तुरु गोटांग धर्म रे हर जन नाहाचार हुयुगा उनको हर दो भारत दिसम रे को दरखास्त दाड़िया जे आले हो भारत रे ताहेना उन दो उनको भारतीय मेनते मान को एमा कोआ मर्यादा को एमा कोआ ता नोडे के पश्चिम बांग्ला से खाले दाबी किदा पइलो जे सारी धर्म हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रे समा हुई तपिया चेदा सांतार हमरा को नेपाल बांग्लादेश भूटान करे ओडे हो सांतार को हातारे को नेपाल बांग्लादेश भूटान रे दो अब इंडिया लेका चेद हो बाखरा हातिंग बाको जामिदा अब जेमन रिजर्वेशन जामदा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहां अम्बेडकर ने तैयार ला ओडे दा कोनो अम्बेडकर हो बाको ताहे कना उनको बाखरा हो बाको जामिदा तो हबना दाबी करा होई ना चेदा जे सांतारी हो भारत दिसम नाम एकटांग गुरुत्वपूर्ण धर्म कना आदो तेहिन नो आंदोलन ते जहां जायगा रे कोन सेटेर ना ओना जायगा दो आदिवासी को एटा धर्म रे हर बाको सेटेर ताड़ी दादा राजनीति लगी ते को करा गया 2020 साल रे सितंबर रे झारखंड रे साधना धर्म बिल को पास किदा आदो साधना धर्म बिल तो एमन को पास किदा ओना जे ओकोय जिता कना आकदो बाको बाड़ाया बांदो उना बांदो मुंडे बांदो लाड़का बांदो हो बांदो सांतार बांदो खाड़िया बाको बाड़ाया उनको बांगे को बाड़ाया साधना धर्म रे बोंगा बुरुआ नितुम चेक उना कोई बोंगा मुंडे बाय बताओया मुंडे कोई बोंगा हो बाय बताओया हो कोई बोंगा सांतार बाय बताओया जहां सांतार बोया उड़ीसा झारखंड करे मेना कोआ जहां को साधना कना उनको कुली को पेसे साधना दो चेत भाषाते आपे दो पे बाखेड़ा चिले बोंगा पे बाखेड़ा या ओकार पे बोंगा कारण नोआ करे हो साधना प्रचार लगिते पहिल जखन ब्रिटिश को हेज लेना जहां कायदाते ख्रिस्टान धर्म गोटा को प्रचारित है साधना होते ही उनका कहते सांतार टोलारे प्रचार को छुटे हो कना और मिट बार दलाल टाका लालचते उना को प्रचारिदा जहां भूखे नरे तो पा कना जहां निंदा मांडी हुई कना मोड़े महा हुई कना छेटियर हुई कना उनी संतार होले ले कना साधना उनका निक बात धंधावाद संतार आदेल बनाए को एंड दे आर बीइंग पेड उनको तो कहेमा को करे काउडी ता नोनोंकान को प्रत्येक आतोरेन माझी हाराम ठेनिया नेहर आमा आतोनी जहां जी साधना प्रचारा आपे कोना एक्शन हता हो तपिया बांकान दस्ता संगा हिदा कोनो वैल्यू बनता है ना कारण चैरिटी बिगिन्स एट होम आमा ओरा कुदम रे जहां बाड़ी किदा पहले आम उनी साबे में आम नडी जहां पुस्तिका निया ओना दिबाम ट्रीटमेंट तमा गापा ओना कैंसर होइल खान ती के सामग्री हो तमा सो बी केयरफुल कारण वी हैव टू बिकम फंडामेंटलिस्ट आम जुदी नोका बाम फंडामेंटलिस्ट हुआ इया नो बांचा हुआ तेहिन जे कुछ के दम हातो
एसटी लगिते सासांग दाढ़ी करे केट बोना माझी हाराम को बापे प्रतिबादे ताबोना विशेष करते माझी पारगाना महल को ले उचित कना सासांग दाढ़ी तो आलेया नोआ दो रिलीजियस आइडेंटिटी कान तालेया एटा जितरा व्यवहार तालेया फॉर पॉलिटिकल पर्पस ओहो के टाम कुकुल बड़ा को देदा এই সাতজন দাঁড়ি को लेदा आलेया कना आर सार को साबे दा बाको बड़ाई रहो तेहिं आपन आले हुई ताबोना कारण लड़ाई करते अजौतिक भावे लड़ाई करते एक आता पर पूरी जगह अहम पलटाव किया आमा जे धर्म अहम पलटाव किया मेनखान नुकु चेदा को छुड़े कना जे एसटी लेन खान दो अलोक पढ़ावना सुजोग ᱧᱟᱢᱟ एसटी को दो उन्हें बाको बाडाया एमएलए एमपी रे तेगुना पंचायत रे तेगुना অতএব इन दो एसटी হওয়া দরকার মেটান যে তিন ধাও যেতে পাল্টা দাঁড়িয়ে তাকো প্রথম তো উनको तो ক্ষত্রিয় হয় না কো তারপরে বামরে লেখা পয়তা को হরवा ना তাই তো ওবিসি না 96 সাল রে নিতো তো বলে লেখা আলে एसटी आले আর ভারত সরকার যা বাতাও তাকো না राज्य सरकार যা বাতাও তাকো ওনাতে আবু লড়াই সাথে গভর্নমেন্টের মনা লেই হইতা বনা যখন যে আবু পশ্চিম বাংলার বিল বন পাস হতে সারি ধর্ম রেনা 17 ফেব্রুয়ারি 2023 এটা কোকো চিন্তার পড়া করতে না কারণ বিল আর পরিষ্কার লেই হবে না সেমলেট খনতে এবং সারি ধর্ম কোর্ট কমিটি খন যা 22টি সংগঠন সারি ধর্ম কোর্ট কমিটির মেনা কথা বনা মাঝি পারগানা মহল হবে না তা বনা আর রাইটার্স এসোসিয়েশন এহব কাতে সানাম 22টি সংগঠন ওনার প্রতিনিধি কো হিজুক কান তাবনা ওতে নোয়া কথা লেই হই কেনা যে ভারত সরকার एसटी রেনা যাহা সিস্টেম মেনা চেক যে তাহলে কানুন দে एसटी মেনতেম লেখাইয়া ওনা জিনিস কিন্তু উনকুয়া বানুয়া আলে চিঠি আদি হালে এম কেনা তবু নয় 28 সেপ্টেম্বর 2022 রে যে হিলো মাহাতো को কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেনকাতে মিটিং রা को খজ কান তাহে ওনা লাহার গে আলেলে এম হটো কাদা নোয়া আকো মিটিং মারাং রেগে ওরে চেক না আপো आदिवासी को बताया एसटी আচিকেতে কারণ एसटी तो अकय को हुआ दोनों राज्य सरकार मेटांग जाति उनको रेकमेंड को जे नुको तो एसटी के ना को आदो अनेक जे रेकमेंडेशन ओना विधानसभा रे पास होते है पास लेखा राज्यपाल सोया ताते केंद्र रे को पूरा राष्ट्रपति छेन तबे ना संविधान 342 धारा लेखाते एसटी को छटिए रवा 1950 साल रे भारत ना संविधान जखन ए হবে না सरदार वल्लभ भाई पटेल कमिटी लेला आय चेक चेक जिनिस ताहेलेन खान निधर दो ट्राइबल मेनतेम छटिए रिया ओना को के नडे मेना निथ होना बाको पलटाओ कदा व्हाट आर दिस चेक कना ओना को लेई दाको कई पढ़ा जाओ कना वी आर अवेयर द फैक्ट that the main criteria adopted for specifying communities as the scheduled tribe include ajam town pe traditional occupation of a definite geographical area means geographical isolation. Number 2, tribes distinctive culture which includes whole spectrum of tribal way of life, that is language, customs, traditions, religious belief, arts, crafts, etc. ওনা কইলে কিরা তারপরে the primitive traits depicting occupational pattern, economy, etc. তারপরে silence of contact with community at large, lack of educational and techno-economical development. चले ले करा जे आबोदो लैंग्वेज আলাদা থাকে না কাস্টম মানে সাঁওতানা রায়রি পার্সি তো সান্তালি গান তাবো না এটা এখন আলাদা গে তাবো না কাস্টম আবোদো বকত বহু আজরার বাবন জটেট কোয়া उनको हो 2000 बाय जोटे दिया दिस इज कस्टम्स होनो को अबो मेना तारपरे धर्म रे प्रतियो मेना ताबोना अबो दो मंदिर रे मस्जिद रे बाबन बंगाया अबो एकदम अतरेगे पे खोट संतार कना बन तो पे खोट रे बन बंगायरा ता नोआ को एटा को जित सा बांग मिदोआ आरे लेलेई कना जे अबो दो चास बास करते बन जमिदा ओकुपेशन जहाँ ट्रेडिशन में ताबोना पैटर्न अब तो मीट के अर्थनीति तो चला कौन ताबोना अब तो व्यवसाय वाणिज्य रावरी बना आर्गुना आते नेलीदा साइलेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज माने एटा अजित सामा तो बाबन मेसा माने तो चेक इंटरकास्ट मैरिज अब दो बानुगा एटा अजित सामा बापला दो साता समाज बाय बतावा ओना के को लेदा
সাইলেন্স অফ কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য কমিউনিটি এট লার্জ হমনো হো চাবা লি को চেষ্টায়दा जहां सारी धर्म खन को अजो कना अको ख्रिस्टान कना नेल को पेसे जहां की ख्रिस्टान कना सलम नटम कना को जहां एटा एटा जित सार को ये कना अब उड़ीसा झारखंड को नेल ताबन पे आमदा गति को आगे ना को तगले मी अतुर के धना ओरा मुडे लड़का सा को बापला कना उनको दा बोल कना मोरे वहां छिटके ना को बानु तकवा अब तो जेमन बापला समय बन नेला मेटांग कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे जखन बापला होयवा उनकिना छेटियर बांग होइलेन खान माझी हरामे आपत्ति आबांग हापे सुनु ससांग अजो बाय गानोआ जखन को जार सुनु ससांग बांग अजो गानोआ जेदा येला का हापे एंगा दापादा भाषा वाय होई काना से बांग যদি বাং হই খান ওনা কো কমপ্লিটা তারপরে সুनु ससांग को अजो गया ठीक कुड़ी गिद्रे ব্যাপার হন কাগে তারপরে তো কাইতে সসাंगे কোলি দেয় নো ওই যে সিস্টেম ম্যারেজ সিস্টেম নোয়া তো সান্তারা হয় টাহড়া তো বাং দিতে পারে আদো হকনোয়া কো জিনিস बाको बिलो दाड़िया कांते तेही महातो बांग को इष्टि दाड़िया कना और अहोगे को इष्टि कोआ कारण नोआ दो मिदिन ते बांग तैयार हुआ सोशल कस्टम कैनॉट बी बिल्ड अप विद इन फ्यू डेज आदो होनोआ को अब तेही बांग चा हुयो तो बोला जेदा तेही नियोदा लेदा आमदा संगठन अब जे हथियार कना संगठन रेन हर नोआ हो अबरेन आयुरिये को सेना को हुआ नोआ जेमन स्कूल रेन मास्टर को तैयार कोआ उनी माध्यमिक पास हुयो तया हाई सेकेंडरी पास हुयो तया बीए पास हुयो तया बीएड करा हुयो तया एमएड करा हुयो तया तबे तो मास्टर ताहले तेही सासांगाते जहां बेला हिन ताबना जहां पारगाना पे तैयार कना यू मस्ट नो आवर सोशल सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर वी शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू कमांड आवर माझीज अब आतोरेन माझी हानि आलोको हुकुम दाड़िया कोमा कारण भारत दिसमना इतिहास जीवन घंटाया चेत बन गेला मुघल पाठान लास्ट इंग्रेज को हेज कना किंतु सान्तारा समाज रे बाको हस्तक्षेप दाड़ी कादा अलेक्जेंडर पर्यंत लड़ाईते आदे रुवाड़ी ना उनिसन खबर ताहे कना होनवा अब उत्तर पूर्वांचल एलाकारे नंकान धनुधर को ताहे कना जे नुको दो अहम भागागे कोआ ओनाते पृथ्वी ना इतिहास रे सिधु कानू के एकमात्र सान्तार किन ताहे कना एवं एकमात्र आदिवासी से एटा जे ब्रिटिश को भागा ले दे लड़ाई रे जहां तो पियालपुर डाहिरे होइलेना ना लड़ाई कैप्टन बारोजाक नेतृत्वते ब्रिटिश सैन्य को भागा लेना सिधु कानू उठेन सान्तार फेद ठेन नोआ तो भारत वर्ष ना इतिहास रे बानुआ तेही नोआ पश्चिम बांग्ला सेबलेट खन राष्ट्रपति ठेन ले एमकदा केंद्र सरकार ठेन ले एमकदा स्वराष्ट्र दफ्तर प्रधानमंत्री ठेन जे सिधु कानू हो भारत दिसम फुरगेल रेन ये लेकाते नुकिन दो शहीद लेकाते मर्यादा एम हुआ सिधु कानुआ लड़ाई ना नागाम जाते भारत ना इतिहास ना सिलेबस रे को संभावना नोहा आलेले लेई कटा एवं चेष्टा हुई कना जहां लेकाते के अब सिधु कानू फूल दो भारत दिसम रेना इतिहास ना सिलेबस रे बलन मा तेही नोहा अब माजी पारगाना महल खनो नोहा अब बन दाबी मा तिने के संगठन ना तबना अब डिमांड उनका भाबते अब राखा दिमा आम तो कयतना ठीक से बाम लई दाड़िया सरकार बाय बुझ दाड़िया तमन तेही जय जे उनदिन अब सान्ताड़ी बांग एक शिड्यूल रेना पढ़ा को बांगानो काते मेटांगे कारण ताहे कना 1979 रे अलचिकी स्वीकृति तायम जत को चुपचाप लेन तबना गुरुगम के बोंगा ताला तायम हो एबार 90 92 95 साल से भागेल काले गेले दा जे किदा नंका कना इन ओरे आसेका वेस्ट बेंगल ना कोलकाता हेड ऑफिस रे कुशल बाबू ता कोनो कुली लेट कोआ जे अब एजुकेशन पॉलिसी दो मेना आसे बान लिदा को ना तो बानुआ लेको ना तो सरकार तैयार अजे मांग अब बन खर्च करना एजुकेशन इन मदर टंग इन ऑल चिकी स्क्रिप्ट देन इट इज आवर ड्यूटी टू ड्राफ्ट आवर एजुकेशन पॉलिसी अब केना तैयार हुई तब ना এবং যেমন লেই অনকাগে এই 97 সালে প্রথম এডুকেশন পলিসি তৈয়ার লা এবং 2000 সাল রে প্রতি ছাপা সদর হইলেন এবং নিথ ইন্টারনেট করা তুমি জামা সান্তারা এডুকেশন পলিসি তো ইনেগে এবং হকনা যখন রাজ্য সরকারে আমাদের থাই ওনা হাতের থেকে 26 ডিসেম্বর 2000 সাল রে উনক্তনি মুখ্যমন্ত্রী সহ রাইটার্স বিল্ডিং রে সান্তারি এডুকেশন পলিসি লে গালমারা কেদা ইয়া বই ওলে হাজির কাতে এবং উন রেগে कमिटी ऑन संताली लैंग्वेज तैयार हुई लेना जहाँ कमिटी ऑन संताली लैंग्वेज निक दो प्रेसिडेंट तहे कना अध्यापक पवित्र सरकार जहाँ जगत विख्यात एक नीतुमान लिंग्विस्ट कना
एवं इन उनी अंडर डॉक्टरेट ले ताबना तो ओना कमिटी को तैयार किया 5 मार्च 2001 जहाँ कमिटी ऑन सान्ताली लैंग्वेज तार परे उनी कमिटी 12 सेरमाय कामी किया एवं ओनाना रिपोर्ट जे सान्तालीते अलचिकिते विश्वविद्यालय हाबि पढ़ाओ गानो आसे बांग वान खन होना रिपोर्ट उनी एमाय एवं नोआ रिपोर्ट हों दले एम दा तार परे सिक्रेट दा कथा हिजुक कना ओना मारांग सान्ताली 8 शिड्यूल दा कथा दो चिले हबा को लेई का ताहे जे एडुकेशन इज अंडर कनकारेंट लिस्ट जे केंद्र एवं राज्य सरकार बानाहर चांदा काते किन एमा टाका तबे ना नाखा टीचर को वेतन को न्यामा होनवा जिनिस तो लैंग्वेज जुदी बांग 8 शिड्यूल आ सान्तालीते पढ़ा बांग होई कर गया नोना कथा परिष्कार से इन समय ले रहा इन बार-बार आडी मीटिंग रे ले केदा उन ऑक्टो नि आबो मंत्री उपेन किस्कु ना आडियर गड़ो दो एमाक बन ताहे एवं ओना लैंग्वेज 8 शिड्यूल लागिते आको बाम फ्रंट ना निर्वाचन इस्ताहार 1999 साल ना लोकसभा निर्वाचन ना इस्ताहार नीट हापे इंटरनेट पे जामा नो फोन रे जतो पे बाय जामा ओंडे ऑल मेना व्हाट इज द डिमांड रेज्ड इन इलेक्शन मैनिफेस्टो of 1999 of Bam Front on a left front लिए पार्टी और आओ मेरा जे सान्ताली 8 शिड्यूल हुआ एवं ओना लगा के 2000 साल ना पहला अगस्त ना बिल दो पास लेना ताते धापे धापे 2003 साल रे आले प्रधानमंत्री साल नकार पड़ले सेन ना ताते मेमोरेंडम ले एम किदा नय जे नो कामी होई कना नो इतिहास आवरण हर बाड़ा दरकार कान कबना ताबांकाते ओकबिटा एले कथा ले के इंजिन करा होचो ओकदा हानि लेके जम सालखान तक को लिया आरो झारखंड पर बार को लिया उनको समान तिंग को तमास लेवन ले चो कोमा चेट के बाको ले दरिया because they do not know how the language movement have been developed in India. They are not at all aware of the fact because they never came into the battlefield. उनको तो लड़ाई ना डायरी के बाको है कना उई चिकेते बुझो सरकार ते लड़ाई होई ना ओना तो आबो तो we must be act as a fact finder. सारी कथा हतने उडुक लगित तेगे आबो तो आंगुन हुयो ताबोना अकय चेटे लेई किदा ना आलबन बतामा तेहिं जेमन को बेताबन कना सारना कना धरम सारना अरे सारना कथा के तो है कना मुंडारी शब्द खन इन गवेषक कने इन डॉक्टर डिग्री ना दिया आरो जाय को गवेषक ना कुली को पे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सारना इट इज नॉट एट ऑल सान्ताली वर्ड सारना तो सान्ताला वर्ड बांग कना कत को लेदा बांगा कुली हपन बुके के समय सार को खोज लेदा लेकिन चेतना सारना अरे नौका के धर्म ना युतुम हुआ ता कुड़ी पन बिने चला कना ले तोयो ना सेताना पुसीना बिना नौका के धर्म युतुम हुआ तीस नौका के धर्म युतुम बांग हुआ अब तो नीचे सुप्री खबर करते बायदा में हम तिया करते डाला चाले हेलमेट करते थुली पोरे तेविन करते धर्म पजा को बाहिर लेन ताबुना सारी धर्म लगे ना दो मेना अब आगे मेना सृष्टि तत्व ना कथा पृथ्वी ना ओकाना धर्म रे हो सृष्टि तत्व ना कथा बानुआ बाइबल रे हो बाम न्यामा से कुरान रे हो बाम न्यामा because all those religions are man-made religion ona the manmi sijje dharam kana but sari dharam is the gift of God marang guru na da be jala kar kona guru manmi de baya makar kona sari dharam do tei ona sari dharam man jana le da bon hete kana এবং ওনা খাতির থেকে 17 ফেব্রুয়ারি 2023 আর ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটাওয়ালি কাদা পশ্চিম বাংলা বিধানসভার একটা বিল বনা গুছো কিদা আর কত খরচ বাং বাড়া কাতে কুলি দা এনা তো বিল কেনা সে প্রস্তাব কেনা ইঞ্জিন লিয়া ইয়া বইহাতি পড়াতে হেল্পে প্রস্তাব মানে শুধু প্রপোজাল দো বাং আইন সভায় যাহা প্রস্তাব আগুয়া ওনা তো বিল কে কলিয়া ওনা তো যাহা বিল পাস কেনা নোট করতে তো হয়তো উন पे যাহা को সন্দেহ पे বুঝেও দা ওনা বিল তো পাস কেনা মোশন আন্ডার পার্লামেন্টারি রুলস 185 होना लेका तो ना बिल तो पास करना मोशन अंडर पार्लियामेंट्री रूल 185 लेकाते सारी धर्म बिल 17 फरवरी 2023 से पास करना और इन होनी के और प्रेजेंट ताहे करना अब यानी रेस्किंग बुझा जहां एमएलए कोई नेलो ना बिल को प्रस्ताव किदा और जहां को तेला किदा जतो हरगे आसे का वेस्ट बेंगल और सारी धर्म कोर्ट कमिटिया होना कागज को तीरे दहकाते को रोड करा विधानसभा रे सारी धर्म ना कथा विधानसभा रे ठेसा लगिते एमएलए एमपी ना लागती तो बानुआ but you need to study about your religion ama धर्म चेक कना धर्म ने मोगाबु को चले कना को चल का 30 पन बोंगा होना को अब ले दरहा हुई तबना नय होला मन हेरगे
আন্তর্জাতিক সারি ধরম সম্মেলন দুর্গাপুর রে হইনা ওরে जहां নোট আলেলে সাবমিট করা ᱤᱧ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱛᱥᱟᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱯᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱜᱤᱧ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱯᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ এ ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন টু সারি ধরম ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱭᱟ ᱰᱤᱴᱮᱞᱥ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱨ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱢᱫᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ if you fail to send your demand to the discussion table of the government you cannot win am do bam jitkeroa jodi ama arang onde bam theta hoto daria onna kami ko ge intellectual kami kana তখন কমি তো ইন্ডিয়া লিয়া যাহাই যেন আপনি সংবিধান সেট করে তাবনা সংবিধান স্টাডি দাবন পে এবং শিক্ষিত কড়াকড়ি যাহাই তেহিন আন্দোলন রূপে হেজুক কানা ইউ মাস্ট নো ইউর সেলফ আম তো অকয় কানা ওকা শুনে হেজে না ওনা বাড়ার চেষ্টা দাবন পে আর ওনা যখন বাড়ার চেষ্টায় আম থেকে আমার ধর্ম সেটা হেজুগা অকয় ধর্ম রাম কামে না নিন্দা আমাদি সময় ইং গিদ্রারি পরীক্ষা জামাকা নিন্দা আমাদি তো চেরা হইবা মেটাং ঐতিহাসিক সেরেኝ সে ধর্মীয় সেরেኝ লেই কাতে বুঝু আনতে বাকো বাড়ায় তখন আরে ওরা তো হিতো কো বাড়ায় অকয় আর চারে হিপির হিপির নিম দো হিপির হিপির নিম দাঁড়ে দো তারপরে অকয় আর হয় না হিপির হিপির নিম দো অকয় যখন হিপির হিপির নিম দো না তো তোমরা তো সেরেኝ তখন আদিন যা ওনা তো একাডেমিক লেভেলে আমার বুঝু তোমার তবে তো উনি বুঝে পায় তবে তো আমি লে আমাদের ঐতিহ্য কানা হকনো এটা জিত কো আট চাবা কাটতা কো আবো তো গরম হারাম গরম বুঝিয়া জিতু মরে মাকো আবলেন গিদ্রে পিত্রে It is also according to Sari Dharam নিয়ম লেখাতে এই নোয়া ভারত সরকার ঠেন কোল হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱴᱮᱞᱮᱠᱪᱩয়াᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱴ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ আন্দোলনা হাজার হাজার বন যাওরাগᱼᱟ কিন্তু যাওরা কাতে যদি রেজুলেশন বাবন হাতাওয়া ওনা রেজুলেশন যদি প্রশাসন ঠেন বাবন কোলা তাহলে নয় যখন যাওরাল না নোয়া তো মিছে গে আবো পরব টানি লেখা যারা না লাখ লাখ খড় পাটা বিঁধে রে সরকার হচ্ছে ভাই বুঝে কিন্তু তেহি আবো জাহান ওটা যাওরা কানা ইন দেন লইয়া আপে একটা মেমোরেন্ডাম অল তাবন পে অল কাতে লেট ইট রিচ টু দ্য টেবল অফ দ্য গভর্নমেন্ট নট স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন ঠেন নোয়া কো সেন মা এবং অকয় বক্তা চেক কো লেই দা নোয়া দিকে খাটো মাছে আপে পাওলা যে নোয়া তো দুই ডিমান্ড কদা নোয়া নুই ডিমান্ড কদা কিন্তু লিয়া তেহি তিনে গান স্কুল প্রায় ৮,০০০ স্কুল রাজ্য সরকারের বন্ধ হয়ে লাগি ওনা বেশিরভাগ যে আবো আদিবাসী এলাকারে সান্তাড় এলাকারে ইন যাহা স্কুল পড়ালে দৌলতপুর প্রাইমারি স্কুল ওনা হচ্ছে তা বন্ধ না তালিকারে মেনা তেহি যাবো না বাবু লে দাঁড়িয়া যে যাহা স্কুল ডক্টর দিয়ে নাম করা ওনা স্কুলকে বন্ধ কানবা সরকার চেক কানতে নীতি আরে তো সরকার শিক্ষা এডুকেশন ফর অল তা তেহি নো আবো লেইমা ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱢᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱠᱞᱟᱥ 4 ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱢᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟᱧ ᱮᱢ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱞᱟᱥ 4 ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ বেশির ভাগ ᱜᱮ ট্রাইবেল হোস্টেল তাহলে চিকেতে আমরা আদম লই কোয়া তায়ম দারাম রেন আইউরিয়েন তিয়ার কোয়া যাহাই অলক বাই বাড়ায়া উনি তো মেদ তাহেন তেহ কাড়া अब तो काना कते को तो फाइल बना और अब बाबू चेष्टाएगा तेही ओनाते महातो को छुटे हो कना अब वो थाली दा करा नहीं लगी उनको एसटी सनायत को और अब जो ठीक ठाक हुआ अब हानि संगठन साइन बई रपड़ा नहीं संगठन बई रपड़ा ओना तो बांग ठीक हुआ तेही ओनाते आदि रेस्टिंग बुझवा इन सेवलेटिंग करा रहो तेही या जनाम भितरे नवा स्कूल रे हेड कना पेनहता कलिया ओना की आदि रेस्टिंग बुझेदा जे या कथा के ले दाड़िया कना তবে হ্যাঁ কিন্তু আইয়া কথাতে যাহা যদি হাসই পেতা বন খান ওনাকে জিকে দিন খত কানা ইন দো অকয় বাজার লাগি তো বই খত কানা ইনি খত কানা সারি কথাকে লেই মা যাহাতে তায়মদারাম রন পো পোংরা আপনারা নাগাম কো বুঝমা লড়াই না মেটা হট ডাহাত কো দিশে জামতা বন কারণ আম যদি বাম বাড়ায়া যেটা তুমি লড়াইয়া ওনাতে আবরণ বেশিরভাগ লিডারকে টেবিল টক রেখে কো তায়ম কান গিয়া সরকার সচেতন কাতা লাহা মিচর হড়ি কুলিকে দিয়া মন্ত্রী সাহেব শিক্ষামন্ত্রী তো সেনে কেনা আদো কুলিকে দেখানি একটা লিডার নিতুন পদ বই নিতে দেখেন দাদা উনি শিক্ষা সেল করে না বর্তমান রাজ্য রাজনৈতিক দল সাথে আদিন আচ্ছা আপনি সান্তাড়ি মিডিয়াম যাহা করে হই কেনা
onde nak khat to khoje kada teacher ko em syllabus ko na katha pe lei da na he lei kada ade bang ape pe lei kada ki je santari medium যখন লালগড় রে আবু হইন তাবো না মনে বোধ হিস্ট্রি আর ফিলোসফি কো এমন কথা ডিগ্রি করছে লেদিন তাহলে ওঠে না আন্ডার গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডিজ apa ko nak ko adu da gum ti na check kana আন্ডার গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডিজ ade no the syllabus committee ade noa to bale baraya ade hokno ge ni lei kana abu jaha galmara ko chala sarkar ten unko noa ko ate ko galmara tabon ma bangkhan do abu lehre ni kintu babon daria na jugna lehre do pek paltaw kana ade ona ge indi lei da tehin nore খুব রেস্কে বুঝে kana hor to he kana তবে খুব সেতং রে হয়তো কি কম কান তাবো না তো নোয়া তো আরো বেশি কহে জোয়ান আর যাহা যদি আবু সারি ধর্মে দুসেও তাবো না নরে অনকান লিডার को জানাম kana আকwa রাজ্য করে তো উনকো তো পাত্তা বাকো জামা নরে হেড কাতে কো হান উল্টো পাল্টা কলে তো kana ওকারে বুল মাতাল রুমো কান উমুক কান কলে ইদা আবরেন বুগা বুরু কো অপহস্ত একwa তো নরে দো আদো আবু আইন কানুন সে তারাম হই তাবো না আম যদি এটা আর ধর্ম যদি আম দুসেও কাতে যদি মো রড়া এটা হড়া সমাজ ব্যবস্থা দুসেও কাতে যদি মো রড়া ওনা হ ভারতীয় দণ্ডবিধির আইন দবে না এমনি মা রড় মুড়ে তো গানো গিয়া সাও সাওতে আবো কিন্তু আইন না পদক্ষেপ হাতা হয়ে যাব না নয় যেমন সেকশন 295A অফ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড কাগজে আগু করে যাহা কো মনে যার সাথে হাতাও দাঁড়িয়ে onde lelei kana am judi eta hora ধরম দুসেওয়া এটা হরেন বঙ্গা বুরুম দুসেও কোয়া আম তো কিন্তু অনওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি না সেকশন 295A লেখাতে আম তো কিন্তু জামিন অযোগ্য ধারাতে আম তো কিন্তু কো অ্যারেস্ট মেয়া উনকা কে মেনা সেকশন 153A তারপরে 295 ননওয়া কো আইন মেনা নোয়া তো ইন্টারনেট না খান টাকাতে পে জাম দাঁড়িয়ে তাবো না কাজে ননকা বেবারি কামি যাহা কো করা দা আবো তো অনা অ্যাকশন হয়তো হাতাও হই তাবো না এবং হাতাও তো লাগতি তেই পে জালে কে তাবো না যত হটো না মারাং ফোন মেনা হাতে হাতে আজুরো কানা ওরে জাল তাবন পে তিনে গান নন এসটি লিস্টে কো বলো কানা আবো তো খালি চিঠি অলকাতে বাই গানোয়া দরকার তো কোর্ট কেস চালা হই তাবো না এবং সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে না দুয়ারে সরকার প্রজেক্ট মাধ্যমতে না ফেক এসটি সার্টিফিকেট আমাকে কানা সরকার কি বারবার नुको 38-40 की जहाँ आदिवासी में नाकवा नुको तो चेक के ताहले ना आदिवासी को में तकवा और जहाँ आईएएस ऑफिसर वहाँ को इशू इदा उनको मैं वेल ट्रेन्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ठीक है तो उनका कोई इशू इदा उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनका राय में ना उनको क्या अरेस्ट दाड़िया आम जुदी बेटा एसटी बांकना एसटी सर्टिफिकेट एम का दिया मिस आम ओरिजिनल एसटी आम दम वंचित होकर कोआ ओना लगिते यू विल आल्सो बी पेनालाइज्ड आम शास्ति आम हुई तमा আদ হগনওয়া জিনিস কোকে বাড়ায় দরকার কানা আবো সমাজে আবো সংস্থা করে বুঝনদার হরা বড় সংখ্যা কম গে তাবো না কিন্তু মনে নওয়া কোয়াতে কিছু কনভেনশন আবো হহ দরকার কানা সামাজিক রীতিনীতি বাঞ্চা লাগি ঠিক হয়ে তাবো না কারণ লড়াই তো শুধু আবো সমাজ রে তো বান সরকার সাও সরকার নীতি কো যাহা কো তৈয়ার দা সাথে আর একটা মতরন খবর হয়ে যায় কানা 3 হর পে পড়াও কা তাবো না বইন বাড়ায়া गवर्नमेंट हिले दिए बादल अधिवेशन रे आगुया यूसीसी चेक करना यूसीसी 3 हर को बढ़ाया आदि आबोरेन शिक्षित हर ना को बढ़ाया व्हाट इज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नय जाबो सारी धर्म लेकाते माजी हराम को बिहे बापला को कंडक्ट दा बोगा बुरु कानाबन ओना को दा बांग चला मेटांगे आईन भारत दिसम रे 142 कोटी हर ओना माना हुई तमा नौकान मेटांग आईन को आगुइदा এবং ওনা লাগিতে প্রত্যেক দিন নিয়ে লেখান দো আইবি খন আলে কো ফোন আলে কানা ইনতো কো ফোন আনিয়া আচ্ছা স্যার আপনারা এটা মানছেন কি মানছেন না ইন দ্য বিগ কথাতে লেই কেদা সান্তাল এন্ড ট্রাইবাল নেভার অ্যাকসেপ্ট ইউসিসি বিকজ ইট ইজ এগেইনস্ট দ্য কনস্টিটিউশন নট সংবিধান বিরোধী কানা সংবিধান আইন কানুন সংবিধান রক্ষা কবচে ধ্বংস হয় দা যাহারে মেনা লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন ফেথ বিলিভ এন্ড ওয়ার্শিপ দ্যাট ভেরি right will be diluted তার ঠিক আছে ওরা ইউসিসি মানাও তাহলে কি বামরে তা আবো হবো গাবরু হয়ে তব না উनको তো অনেক খত কানা কাজে যাহাকে সামাজিক আন্দোলন রে মেনা বোনা আবো নতে হবে বে লক্ষ্যা আপনারা ক্ষেত্রে দা দো দমেম পাজাওয়া কানা কিন্তু দা যে বাং তেঙ্গুক কানা আর আরে আরে তো দম দাঁড় বাড়ায় দা চিত দো চিকে কানা গাতে জান গুন ওঝা কম বাজায় কোয়া
ᱤᱧᱟ ᱵᱷᱩᱞᱩᱠ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱢ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱷᱩᱞᱩᱠ ᱨᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱮᱯᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱢᱫᱟ ᱵᱷᱩᱞᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱩᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱮᱯᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ